बोल शुणी कहती प्रभु चक्र पाणी रत्नय तरण्य साधव कुरु कुमरे गले बोईत वाणिज्ୟରେ লাগিলাଏ जननय अंचल कुकुम्बाकृति कढ़ देशे निचन चारे प्राय केश कलिल प्राय केहे बाणी अंगुली चंपा कढ़ी छिणी एमती कौन भालुकुणी बही पढ़ते एटी गाने देखिए एटी थो कौटा पढ़ुछु जय जगन्नाथ सांग मैंने आसतु समस्ते मिसिक टिके आज खुदुरुकुणी ओषा आसार आज आमर घरे आमर आज कुनी झीटे अच्छी जे बही टिके पढ़ी पारुनी टे हेल्प करवा से अधा पढ़ी मुधार स्टार्ट करुच्ची आठी हूँ आम कुनी ठाकुरटे आनी कुनी झीटे पूजा कर बोलिकी चिरंजीवी बाबा एवं चलतु से सांग मैंने अधा रहा बही आम टे पढ़ीदबा आ समस्त को हैप्पी खुदुरुकुणी ओषा। दिन ठाकु दीदी नो बही पढ़ी पारनी भले ना पढ़ीदबा एब समस्ते देखी दिखते आम कुनी ठाकुरटे आई चलतु सांग मैंने कुनी झील को हेल्प करवा बही पढ़ीदबा सांग मैंने चलतु आम द्वितीय अध्याय पढ़ा आम कुनी झील को हेल्प करवा एकाठी आसी एतिक सब पूजा पाठ करुच्ची आमर तो से बयस गला खुदुरुकुणी ओषार तथापि आम टे कुनी झील टे हेल्प करवा चलो एथु तारु एबे शुण कहती प्रभु नारायण रंग धरे मंद हसी रुक्मणी मुख चाही भासी बोलती आरे प्रियतमा तपोईर ए महिमा शुणिलु टिकी प्रिय सहित आगे कहिल मुही सत्यभामा जे पासे थिले कर जोड़ीण जणाइले बोइले कह ए विधान शुणी सरधा मोर मन सत्यभामार बोल शुणी कहती प्रभु चक्रपाणी तनय साधव कुमरे गले बोईत वाणिज्ୟରେ लागिला एक दीपांतरे सुखेण बिका किणा कले किणिले अलंकार मान रहिले तही किछि दिन एथु तारु सात जाए घर संभाली दिने निए तपोईकी पाली थांती क्षण हेला न करती सेवा करिण थांती नीति देख गदई बर गति श्वेत स्वर्गर पसरी मर्त्य मनुष्य रूप धरी सुंदर पणे मनोहर देखी ढली बेसुर नर मुख दिशई चंद्र जिणी तिल कुसुम नासमणि अधर पक्य बिंब फल खंजन नयन चंचल कुंभक्रकुति कंठ देश नील चामर प्राय केश कोकिल प्राय कहे बाणी अंगुल चंपा कढ़ी जिणी चरण रंग अरविंद बेड़ी न थांती सट पद एमते तपोई बाला ताहार सपतणी नीला एही समय काल जानी स्वर्गरु आइला रमणी साधव द्वारे से मिलिला कपटे भिक्षा से मागिला रांडी ब्राह्मणी रूप धारी देखिला साधवर नारी सर्वे देखिण तारे धाई मायारे किछि न दिशई ताहार डाक शुणी कने केही न बोइले वचने
ବୋଇଲା ଭିକା ଦିଅ ମାଏ କି କରୁଅଛ ସାତ ଯାଏ। ରାଣ୍ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଲ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ବାଣୀ। କେ ବୋଲେ କୁକୁମ ଲିପୁଛି, କେ ବୋଲେ ଗଭା ବାନ୍ଧୁଅଛି, କେ ବୋଲେ ଭାଙ୍ଗୁଅଛି ଗୁଆ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦଣ୍ଡେ ହୁଅଟିଆ। ଯେ ଯେଉଁ ରୂପେ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସେହିପରି କହିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଲେ ତାହା ଶୁଣି କାହାକୁ ନିର୍ଲଜୋଗ ପୁଣି। ଏମନ୍ତେ ବୋଲି ଦେଲା ଚାହିଁ ଦଳିରେ ଅଛି ତପଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଇଲା ଉତ୍ତର ଏ କିସ ହୁଅଇ ତୁମ୍ଭର। ହର ସେ ବୋଲି ସବୁ ଯାଏ ଆମ୍ଭର ନଣଦ ବୋହୁଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶୁଣି ବୋଲେ ବାଣୀ ତୁମ୍ଭେ ନ ନିର୍ଲଜ ତରୁଣୀ। କନିଷ୍ଠ ନଣଦ ଛାରକୁ ଶତ୍ରୁ ରଖିଛ ଉପରକୁ। ବସିଛି ଦଳିର ଉପରେ କିମ୍ପା ଏହାକୁ ସେବା କର। ମାନେ ଏବେ ବହି ପଢ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବହି ପଢ଼ା ବି ସରିଯାଇଛି। ଏବେ କୁନି ଝିଅ ଆମର ତା ଆପଲ କଟା ଚଲେଇଛି। ଦୀପ ଆଉ ଟିକେ ମାଜି ତେଜି ଦେ। ଆଉ କୁନି ଝିଅ ଆଜି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ମୁଁ ପକେଇଛି ଝୋଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ କମ୍ ବୟସ 9 ଇୟର୍ସ। 9 ଇୟର୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିଏ ପୂଜା କରୁଛି। ଆଉ କୁନି ଠାକୁରଟେ ଆଣିଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଜି ଘରକୁ ଆସିଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଆମର ଘରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବାପା ବୋଉ 2 ଜଣ। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଆମର ଘର ଫାଙ୍କା, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗଲା ପରେ ଆମର ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା କୁନି ଝିଅଟିଏ ତାର କରୁଛି କୁନି ଠାକୁରଟେ ଆଣିକି। ବହି ଭଲସେ ପଢ଼ି ପାରୁନି, ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼ିକି ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିଦେଲି। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ନା, ବହୁତ କମ୍ ବୟସ ତାର। ଆଉ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଭୋଗ ଖାଇବେ। ଆଉ କୁନି ଝିଅ ଆଜି ଭୋଗ ହେଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଭୋଗ ଖାଇକି ଯିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ କୁନି ଝିଅ ଆମର କ'ଣ କରୁଛି ସବୁ। तू पका ଦୀପ ବୁଲା ଦୀପ ବୁଲା। दीदी अरख पूजा कर अरख दे। अरख पत्र रखी ना 7 खंड 7 खंड पत्र रखी ऊपर गोटे थाउ सातटा आनଥିଲି ଖାଲି ସେଇ ସେତିକି ହବନି। ହଁ ଫୁଲ ଯାଉଛି ପାଣି ଦେହରେ ଟେକି ଦେବି। फूल टेक दे ना से करू दीप लिभिजु। नमस्कार हो दीप बुले ଏ ବାସ दीदी नमस्ते ଛାଡେ बारियाडे भोग दबा को आने गोटे एथर पत्र रे आने बारियाडे पानी बुलेइबु नडा जो बुढ़िया जो संज्ञा भोग किए खाइबा आसंतु भोग सरी गला एबे कंप्लीट भोगनिया